এটা হচ্ছে আমার ইন্টারনেটের সার্ভার আইডি। দেখলো ইউআইডি দেখলো अभी मैं मेरा बंद सर्वर आईडी देखूंगा। रुकिए, लॉगिंग हो रहा है। तो मेरा वहाँ सर्वर की आईडी ये देखिए बांग्लादेश और देख लो आईडी देख लो देखो जीरो आईडी लेकिन देखिए এটা হচ্ছে আমার বাংলাদেশ সার্ভার ইন্টারনেটের আইডি। আইডিটা হলো লাইক সাবস্ক্রাইব দিন 5টা কিন্তু লাইক সাবস্ক্রাইব লাগবে। বাই বাই।